Excited ka? Makita papa mo? Excited ka na? Oo, tapos na. Masasabaw na talaga. Are you excited? Of course. I wouldn't. Hala ka. Ang sakit. Excited na? Ano? Wala pa? Excited ka? Abangan mo lang dun. Bababa, aakyat na yun. Dali na. Yeah. Picture lang kaya. Hug mo papa mo, dali. Parang mama mo. Ready, go. How? Yeah, go, go, go.